का स्वागत है। मैं हूं पापिया चंद। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। मिजो लोगों के हाथों मारे गए इम्तियाज अली का शव 2 नवंबर को लाया गया सिलचर में। लोगों में देखी गई तनाव का माहौल। रविवार को एक सांबादिक सम्मेलन के जरिए रेत महलदारों के बारे में दुर्नीतियों का आरोप लगाया सरकार के ऊपर। मधुरा नदी तटवर्ती क्षेत्र के भूमिस्खलन के चलते शिकार हुए 3 गाड़ी चालक। सिलचर के मेडिकल कॉलेज में मौत से जूझ रहे हैं वे लोग। कोरोना महामारी के चलते लगभग 8 महीने बाद 1 नवंबर को शिक्षा विभाग के निर्देश पर शुरू हुआ मदरसा पाठदान। अब समाचार विस्तार से। सिलचर में पहुंचे इम्तियाज अली का शव। मिजो लोगों के हाथों मारे गए फ्रांस शहर के इम्तियाज अली के शव कछार जिले में लाया गया। मंगलवार सुबह 10 बजे शव को सौंपा सुनाई सर्कल के ऑफिसर मजिस्ट्रेट विकास छेत्री व उनके भाई अली हुसैन ने। बाद में पोस्टमार्टम के लिए सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में भेजा। इसी दौरान एक घटना के बाद से अब तक स्थिति नहीं बदली है। पूरे लायलापुर में तनावपूर्ण माहौल चल रहा है। एक घटना को लेकर लायलापुर इलाके में हजारों लोग सड़क पर निकल गए। फिलहाल लायलापुर क्षेत्र में डीआईजी दिलीप कुमार दे, अतिरिक्त पुलिस सुपर जगदीश दास, धौलाई के ओसी शहाबुद्दीन बरभुइया परिस्थिति नियंत्रण कर रहे हैं। गत रविवारे सकाल 9টার সময় আমার বড় ভাই ইমতিয়াজ আলী জঙ্গল গেছিল বাস কাটবার লাগে। ওখান থেকে আমরা আসামের এরিয়া ওইটা ওই জায়গার থেকে মিজু ওয়াইএমএ সংগঠন তারা থানে উঠে এনেছে। নেওয়ার পরে আমরা কোনো খোঁজ খবর পাই না। একটা মানুষে ইয়া খবর হয়েছে যে তানে হে পাইছে রাস্তার মিজু সংগঠনে উঠে আনে পান দিয়া। এরপরে আমরা যোগাযোগ করিয়া খবর পাইছি, ঠিক আছে তারা ওয়াইএমএ নিচে সাপোর্ট করছে, তারা মিজু মানুষ হয়েছে। এরপরে আমরা খবর উপর লাগাইছি যে মানুষ কোন পজিশনে আছে। তারা মিজু মানুষ একজনে হয়েছে যে মানুষ তারা এক্সাইজের মধ্যে দিছে। এক্সাইজও আবার তারা ফোন করছে আমার ঘুরে এক্সাইজ অফিসারে ফোন করিয়া হয়েছে যে আমার বড় ভাইয়ের মোবাইল দিয়া যে এই মোবাইলের মালিক তোমার কী হয়। আমি হচ্ছে আমার বড় ভাই হয়েছে। তারে আমরা ওয়াইএমএ ধরিয়া নিয়ে আমরা কাছে দিলাইছে। এখন আমরা হেফাজতে আছে। আমরা তারে मेडिकल पठाई ऑन तक मेडिकल रिपोर्ट लइया हमरा तारे जेल हटाई। रविवार को एक सांबादिक सम्मेलन के जरिए रेत महलदारों के कई दुर्नीतियों के बारे में बताया स्थानीय लोगों ने। उनका कहना है कि रेत महलदार अर्थनैतिक तरीकों से मन मर्जी के अनुसार महल परिचालना कर रहे हैं। इस दिन के सम्मेलन में अजहरुल इस्लाम बरलश्कर, देवनाथ पांडे, अल्ताफ हुसैन बरलश्कर, नबजुल हक सहित कई हस्तीगण मौजूद थे। नाम अजहरुल इस्लाम बरलश्कर। আমি একটা গাড়ির মালিক। আমি মানে আমার উদারবন মহাল বালিটা আমি আমার বড় গাড়ি দিয়া তো গেছে কালকে আমরা চালান কাটাত গেছি মহালে। চালান কাটা যাওয়ার পরে আমার তো আমরা অ্যাকর্ডিং টু গভর্নমেন্ট রুলস আমরা একটা চালান কাটার পরে আমরা এক্সট্রা কোনো টাকা দিবার কথা না, কিন্তু আমরা উদারবন মহালে বালি টাকা হওয়ার পরে আমার তারা এক্সট্রা 1000 টাকা চার্জ করছে। মহালের চালান করেও একটা এক্সট্রা 1000 টাকা দিতে, যেটার লাগি তারা একটা টুকা দেয়। এই 1000 টাকার আমি যখন প্রতিবাদ করছি 1000 টাকা কিতার লাগি তোমরা খুঁজরা, তখন তারা কইছে এটা মহাল বেনিফিট বা তারা মহালের কিতা কাজের লাগি। কিন্তু পরে আমরা বলে দিলাম যে তারা গুন্ডা ট্যাক্স হিসাবে নয়। গোলাপগলি অঞ্চলে আরও বহুত মহাল আছে। কোনো মহাল কেউ রয়্যালটি দেয় না বা কোনো টাকা মহালটা এক্সট্রা দেয় না, সাল দিও গাড়ি মাল উঠল। পরে আমি কালকে বিকালে যখন তার লোক মাথরাটি ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া হওয়ার পরে উদাবন থানার ওসি সাহেব যাওয়ার পরে ওই মালটা বন্ধ রাখতো। বন্ধ রাখার পরে আজকে সকাল থেকে
আমরা 3-4 দিন যে গাড়ি মালিকগুলো আসলাম আমরা এসপির আমরা ফরেস্ট मिनिस्टर আমরা एमएलए সবার ধমকি দেওয়া। मधुरा नदी तटवर्ती क्षेत्र के भूस्खलन के चलते दुर्घटना के शिकार हुए एक बच्चे सहित 3 लोग। घटना संगठित हुआ उधरवन थाने के अंतर्गत पंचग्राम तृतीय खंड के पाथारिया सड़क पर। इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति उभर कर आते देखा गया। साथ ही विधायक मिहिर कांति सोम के ऊपर कई आरोप भी लगाए गए। जानकारी के अनुसार तीनों लोग गंभीर हालत में सिलचर मेडिकल कॉलेज में मौत से जूझ रहे हैं। আজ বিগত 5 থেকে 10 বছর পর্যন্ত আমরা যে এই নদীর বাঙ্গন এই মধুরা নদীর বাঙ্গনের রাস্তাটা এবং এমএলএ সাহেবের কাছে গিয়ে আমরা অনুরোধ করছি তাই না আমরা কোনো একটা এই রাস্তার কোনো সুরা বাহরে দিন না খালি হ্যাঁ কাজ করবো এই করবো সেই পঞ্চায়েত সাহেবরা হাত পিছে পঞ্চায়েত সাহেব এখন হ্যাঁ এইটা আমরা বোল্ডার দিয়া বাঁধ দিব এই করবো সেই করবো এই করতে করতে আমাদের রাস্তাদের কোনো একটা বাঁশের খুঁটি পর্যন্ত আমরা এই নদীর পার দিয়ে গাড়িয়া দেয় না না দেওয়ার কারণে আজকে আমাদের এই যে দুরবস্থার কারণে আজকে একটা যে নানি প্যাসেঞ্জার গাড়ি আপনার একটা প্যাসেঞ্জার নিয়ে আসার পরে এই গাড়িটা দুরবস্থায় পড়িয়ে মানুষ 3 জন আহত বর্তমানে মেডিকেল কলেজে মনে হয় পৌঁছে গেছে উদারবন থানার সাহায্যে। এই অবস্থাটা আমরা যে নানি সরকারের কাছে অনুরোধ করি আর আমরা দয়াপূর্বক আমরা এই রাস্তার উপরে থোড়া আমরা কাজটা করার ব্যবস্থাপনা করিয়া দেওয়ার জন্য আজ্ঞা হয়। আচ্ছা গাড়িটা কই থেকে আওয়াত আছিল? গাড়িটা তো শিলচর মুখ থেকে আইছে কোন জায়গাতে ওটা জায়গাটা জানি না আমি। কই যেতো আছিল জানেন? যাওয়া তো আসলে ওখানে তার আত্মীয় ঘর তার নিজ বাড়ি আর কি। কোন জায়গার নাম কি তারে? নিতা। কোন জায়গায় যেতো আছিল? ফাতারি পানগ্রাম ফাতারির মধ্যে ফাতারি যে রাস্তার কথা করে এই রাস্তার নাম কিটা? এই রাস্তার নাম হলো পানগ্রাম ফাতারিয়া পিডব্লিউডি রোড। এই রোডটা পিডব্লিউডি রোড? এটা পিডব্লিউডি রোড আবার পিডব্লিউডি রোড। सिलचर के इस्लामिया मदरसा में शुरू किया गया ऑफलाइन क्लास। कोरोना महामारी के कारण लगातार 8 महीना राज्य के स्कूल मदरसा पाठदान बंद रहने के बाद 1 नवंबर से शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार फिर से ऑफलाइन क्लास शुरू किया गया। महीने बाद स्कूल कॉलेज खोलने पर सुविधाएं तो प्राप्त हुई, लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि बिना मास्क के स्कूल कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाएगा। सभी लोग सैनिटाइजिंग व डिस्टेंसिंग मानकर चलेंगे। इस संदर्भ में माद्रासा कमेटी कोषाध्यक्ष सेगुलुद्दीन सदिउल ने विस्तारित जानकारी दिया। আমাদের রামনগর অঞ্চলে শিলচর ইসলামিয়া মাদ্রাসায় বিগত দিন থেকে লকডাউনের কারণে সেটা বন্ধ হয়েছিল। মাননীয় আসাম সরকারের নির্দেশক্রমে আজ শিলচর ইসলামিয়া মাদ্রাসায় আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে কওমি মাদ্রাসা আরম্ভ করিতেছি। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সেখানে পাঠদান দেওয়া হয়। সেই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল 1983 ইংরেজিতে। 1983 ইংরেজি থেকে আজ অবধি পর্যন্ত পাঠদান দেওয়া হতে চলিতেছে। সেই অনুযায়ী 2020 ইংরেজি 1 নভেম্বর থেকে আমরা আবার মাননীয় আসাম সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আবার আমরা ক্লাস আরম্ভ করতে যাচ্ছি এবং সেই মাদ্রাসা সম্পূর্ণ কওমি মাদ্রাসা। সেই মাদ্রাসা চালাতে আমি আমার বরাক উপত্যকার প্রত্যেক ইসলাম প্রেমিক ভাই বন্ধুদের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করি। আসসালামু আলাইকুম। असम मिजोरम सीमा विभाग को केंद्रित कर असम के एक व्यक्ति को पुलिस गुंडा बाहिनी घर से ले जाकर हत्या किया। बाद में शव को असम पुलिस के हाथ में सौंप दिया मिजोरम पुलिस ने। मृत युवक का नाम इंतजाली लश्कर। मृत व्यक्ति के परिवार वालों को आश्वासन दिया और साथ ही मिजोरम सरकार के विरोध में प्रतिवाद भी किया। दूसरी ओर करीमगंज के विधायक कमलाक्षदेव पुरकायस्थ ने परिवार वालों को 5000 नगद राशि व जख्मी लोगों को बीच 2000 रुपया नगद राशि प्रदान किया। যে গভর্নমেন্টে যেনেকা হেৰি কৰিব লাগিছিল প্ৰটেকশ্যনটো দিব লাগিছিল এনেকৈ দিব পৰা নাই। প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা নাই এক নম্বৰ কথা। আৰু এই পৰিয়ালৰ আল্টিমেটলি কথা হৈছে কি পৰিয়ালৰ যে 50 পৰা 1 কোটি টকা ইহঁতৰ কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব। তেতিয়া কম্পেনচেশ্যন দিলে মই ভাবোঁ আৰু আগন্তুক দিনত যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহয় পাৰ্মানেণ্ট সেটেলআপৰ কাৰণে যে কিবা এটা কৰিব লাগিব। কোনো যাতে সন্তান হারা না হয় আমরা এখানে দমিয়ে থাকতাম না। আমরা যেটা আওয়াজ এই আওয়াজ আমরা থাকবো এবং যারা তুলিয়ে নিছে যারা হত্যা করছে। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम।
University of Science and Technology Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badar. Allama Toibur Rahman College of Pharmacy, Hashanpur, Srigori, Badalpur, Karimganj, Assam. এখানে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে ছাত্রছাত্রীরা ডি ফার্ম বা বি ফার্ম কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। উচ্চ মাধ্যমিক 10+2 সায়েন্স 50% নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা এতে ভর্তি হতে পারবেন। সেই সঙ্গে এন্ট্রান্স পরীক্ষার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে। 18 জুলাই থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাচ্ছে। অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যোগাযোগ করুন www.atrcp.organization. Promoted by ERD Foundation Guwahati, approved by Pharmacy Council of India, New Delhi, affiliated to Simant Sankardev University of Health and Science, Guwahati. आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
समाचारों की अगले चरण में मंगलवार को हरियाणा बल्लभगढ़ के 21 साल की छात्रा निकिता तोमर को धर्म रूपांतर करके विवाह करने में सक्षम न होने पर बीच रास्ते पर गोली से हत्या करने के प्रतिवाद में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रतिवादी कार्यसूची पालन किया गया। ये कार्यसूची करीमगंज के बंगा बाजार में पालन किया। जय श्री राम। आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और हिंदू समाज की तरफ से आज बांगा खंड में बजरंग दल और हिंदू समाज एकत्रित हुए, जो हरियाणा की मेवाड़ में जो हमारा जो एक हिंदू बहन निकिता तोमर को सरेआम दिन दहाड़े जिहादियों ने, लव जिहादियों ने सरेआम दिन दहाड़े हमारा हिंदू बहन को गोली मारकर हत्या किया है। इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। देश के साथ बजरंग दल बांगा में भी इसका विरोध कर रहा है और हम मीडिया के माध्यम से लव जिहादियों को चेतावनी देते हैं, जो ये निकिता तोमर को मारा नहीं गया है, ये पूरा हिंदू समाज को, सनातनी समाज को ललकारा गया है और इस लव जिहादियों को हम लोग चेतावनी देते हैं, सुधर जाओ, नहीं तो इस देश की बहुसंख्यक समाज अगर हाथ में शस्त्र उठाएगा अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपनी माँ बहन की रक्षा के लिए और अपनी सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उस दिन पूरे देश में तांडव मचेगा, कोई भी रोक नहीं सकता है। 3 नवंबर को इम्तियाज अली के घर में उपस्थित हुए असम आरक्षी संचालक प्रधान भास्कर ज्योति महंत, साथ ही आईनजीबी दीपक कोडिया व चीफ सेक्रेटरी जिष्णु भुइया, मंत्री परिमल शुक्लवैद्य भी इम्तियाज अली के परिवार वालों के साथ खड़े हुए और साथ ही उनके परिवारों को सहयोगिता करने का आश्वासन दिया। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই সন্দৰ্ভত যিখিনি কৰণীয় সকলোখিনি তেখেতে হাতত লৈছে। অসম পুলিচে কেনেকৈ কাম কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে। ইয়াতো কোনো বেলেগকৈ ক'বলগীয়া একো নাই। ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে কোনো তেনেকুৱা বাহিৰৰ মানুহ আহি পেলাই ইয়াত আগ্ৰাসন কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে সকলোখিনি কৰা হ'ব। আৰু কেছ তদন্ত ইত্যাদিৰ কাৰণেও আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত টাচত আছোঁ। আজিও ইনফেক্ট ইউনিয়ন হোম ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত চিফ ছেক্ৰেটাৰীয়ে কথা পাতি আছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে হায়েষ্ট লেভেলত কথা পাতি আছে। গতিকে আমি অসভ্যালি কৰিব বিচৰা নাই, পাৰোঁ কৰোঁ বুলি ক'লে, কিন্তু আমি সেইটো নহয়। অসমৰ মানুহ আমি দেখুৱাব লাগে আমি একতাটো আছে আৰু আমি নিজে অন্যায়ত কেতিয়া নাযাওঁ, কিন্তু অসমৰ প্ৰতি অন্যায়টো আমি একচেপ্ট নকৰোঁ, গ্ৰহণ নকৰোঁ। সেইটোৱে আমাৰ মাটি পাওঁ নেকি ছাৰ? অসমৰ প্ৰতি অন্যায় আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ। प्रधानमंत्री जन औषधालय के अधीन एनआईटी इलाके के फकीर टीले में एक जन औषधालय केंद्र का मंगलवार को फीता काटकर सांसद राजदीप रॉय ने अनुष्ठानिक तरीके से औषधालय का शिलान्यास किया। सांसद राजदीप रॉय ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि खास तरीके से ये औषधालय गरीब लोगों के लिए बनाया गया, ताकि जो लोग पैसे के कारण इलाज नहीं करवा पाते उन्हें कम दाम में दवाई दिया जाएगा और हर एक क्षेत्र में ऐसे ही सुविधा दिए जाएंगे, कहा राजदीप रॉय ने। প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধালয়ের অধীনে আজকে এনআইটির পার্শ্ববর্তী এলাকা ফকিরটিলাতে একটা আউটলেট খোলা হয়েছে। এটার প্রোপ্রাইটার হচ্ছেন সুমন দেব মহাশয়। আর আমরা আশা করি যে প্রধানমন্ত্রীর এই মহত্বাকাঙ্ক্ষী একটা প্ল্যানের ফলে যে এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের অসুখ হলে যারা খুব দামি দামি ওষুধ কিনে খাওয়াটা একটা অসুবিধা হয়ে যায়। তো এখানে অলমোস্ট 20-25% to 30-35% অফ দ্য প্রাইস, যেগুলো অন্যান্য দোকানে যেগুলো 100 টাকা হয় এগুলো এনিওয়ার বিটুইন 20-25 to 30-35 টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। আর নরেন্দ্র মোদী সরকারের তরফ থেকে এই জন ঔষধালয়গুলোকে আরও নাম্বার অফ ওষুধালয় বাড়ানোর জন্য একটা স্কিম নেওয়া হয়েছে এবং যারা এন্টারপ্রেনিয়ার টাইপের লোক আছেন, যারা নিজের ব্যবসা করার চিন্তা করে যে এই ওষুধালয়ে হয়তো প্রফিটের মার্জিন হয়তো কম থাকবে,
আয় হয়তো কম হবে অন্যান্য ওষুধের দোকান থেকে, কিন্তু গরিব শ্রেণীর জনসাধারণের খুব লাভ হবে বলে এরকম একটা স্কিমকে সরকার হাতে নিয়ে। साउथ असम अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के ओर से सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के सामने कई मांग रखते हुए विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। संगठन का मांग है कि तीसरा व चौथा शाखा के 80% संरक्षण चाहिए। उनका कहना है कि जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी न होने पर युवक हाथ में बंदूक लिए बृहत्तर जंगी आंदोलन करने में मजबूर हो जाएंगे और इसके लिए जिम्मेवार होंगे आसाम सरकार। আনএমপ্লয়েড ইউথ অ্যাসোসিয়েশন তথা সোয়া আমরা বিগত 6 অক্টোবর 2020 কাছাড় জেলা শাসকের মাধ্যমে আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে এক স্মারকপত্র প্রদান করেছিলাম, যেটা আমাদের কয়েকটি দাবি নিয়ে। তার গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো 1 নম্বর 80% সরকারি চাকুরি সংরক্ষণ করা বরাক উপত্যকার যুবক যুবতীদের জন্য, তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়, বরাকের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পৃথক আঞ্চলিক উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করতে হবে আসাম সরকারকে, কারণ 80% সরকারি চাকরি সংরক্ষণ আজকে দেখা যায় আমরা বিগত কয়েক বছর থেকে যে বহিরাগতদের বরাক উপত্যকায় চাকরি নিযুক্তি দেওয়া হচ্ছে। বরাক উপত্যকার ছেলেমেয়েদেরকে বঞ্চিত করে বাইরে থেকে এনে ছেলেদেরকে এই সরকারি চাকরি নিযুক্তি, তা আমাদের সংগঠন কোনোদিন মানবে না। এবং আমাদের যে পৃথক আঞ্চলিক উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করার দাবি, দিসপুর থেকে বসে আমাদের সরকার বরাকের কি সমস্যা কিভাবে সমাধান করতে হবে তা কোনোদিনও বুঝতে পারবে না। बराक घाटी के काठीगोड़ा विधानसभा केंद्र में समाज सेवी उत्तम कुमार नाथ द्वारा पिछले 11 सालों से आम जनता का सेवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। काठीगोड़ा विधानसभा केंद्र के ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र तथा हर एक इलाके में इन दिनों केवल उत्तम कुमार का नाम का दबदबा बना हुआ है। अपने सेवामूलक गतिविधियों को सामने रख हर एक पीड़ित प्रभावित परिवारों को वे तहे दिल से सेवा करते आ रहे हैं। पुलिस थाने से लेकर गांव के बिछड़े हुए लोग, राजमार्ग निर्माण, गरीब लोगों को आर्थिक अनुदान, स्वास्थ्य सामग्री प्रदान, राशन वितरण, कपड़ा वितरण, खिलाड़ियों को ड्रेस वितरण सही हर एक सेवामूलक गतिविधियों में जुड़कर लोगों के दिल में पिछले 11 सालों से अपना एक अलग पहचान बनाने में उत्तम कुमार नाथ कामयाब हो चुके हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में काठीगोड़ा क्षेत्र के लोग जननेता तथा विधायक के रूप में उत्तम कुमार नाथ को ही देखना चाहते हैं। राजनीतिक माहौल में कई और राजनेता अपने तकदीर तो अजमा रहे हैं, लेकिन आम जनता इस बार के चुनाव में विधानसभा पद के लिए दिली तौर पे उत्तम कुमार नाथ के समर्थन में ही उनके सहयोगिता मूलक कार्यक्रम को देखते हुए उन्हीं को मतदान कर विजय करवाने का कोशिश कर रहे हैं। সব জায়গায় রাখার প্রয়োজন, এগুলি আমি কাউকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গরিব সীমার মধ্যে থাকে সবসময় মানে কোনো খাস কোনো ঘটনা একটা ছেলেও তার মানে হ্যান্ডিকেপ আমরা নিরুদ্ধ আছে যে তারা প্রবক্তা কি যে একটু মানে ছেলেটা হ্যান্ডিকেপ পাগল, ছেলেটা সবসময় বাবার ইয়ে কি ছেলে সবসময় মানে আমার
को मासूघाट जीपी के राजारगांव क्षेत्र में असम सरकार के निर्देश पर राधा माधव मंदिर का शुभ शिलान्यास किया गया। साथ ही उस इलाके की सड़क बनाने का काम भी शुरू किया गया। इलाके के लोगों का कहना है कि वह दिन उनके लिए एक स्मरणीय दिन है। बाद में विधायक किशोरनाथ को उत्तरीय देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मासूघाट जीपी के एपी सदस्य बृंदा रानी शर्मा, सेक्रेटरी अमलनाथ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर लश्कर एसडी सुप्रभा सिन्हा सहित कई और हस्तीगण मौजूद थे। मासूघाट जीपी राजारगांव में आज के आसाम दर्शन स्कीमेर माध्यमे যে রাস্তার শিলান্যাস এই উপলক্ষে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পিতামহী এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, উনি এখন সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার চার্টার আছেন, সঙ্গে আছেন এসডিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং সঙ্গে রয়েছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কাছাড় জেলার ওবিসি মোর্চার জেনারেল সেক্রেটারি অমরনাথ মাস্টার এবং এদিকে রয়েছেন সামনে যারা রয়েছেন মায়েরা, বোনেরা, ভাই এবং বন্ধুরা। কদিন আগে আমাদের গ্রামে এসেছিলাম, এই আসাম দর্শনের মন্দির শিলান্যাস করেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে আবার এসেছি আমাদের গ্রামে। समाचारों के अंत में बड़ाक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। मिजो लोगों के हाथों मारे गए इम्तियाज अली का शव 2 नवंबर को लाया गया सिलचर में। लोगों में देखी गई तनाव का माहौल। रविवार को एक सांबादिक सम्मेलन के जरिए रेत महलदारों के बारे में दुर्नीतियों का आरोप लगाया सरकार के ऊपर। मधुरा नदी तटवर्ती क्षेत्र के भूमिस्खलन के चलते शिकार हुए 3 गाड़ी चालक। सिलचर के मेडिकल कॉलेज में मौत से जूझ रहे हैं वे लोग। कोरोना महामारी के चलते लगभग 8 महीने बाद 1 नवंबर को शिक्षा विभाग के निर्देश पर शुरू हुआ मदरसा पाठदान। अब तक की बड़ा वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।